500-600 ଶିଖଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନୁ ଆମେ। ଦେଖ ଏଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ପୁରା ସେପଟରେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆମ ଘର ବାଟ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଏପଟରେ ଆମେ ଆସିନୁ କେବେ ବି ଆସିନୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବରଚଣା ଯାଜପୁର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମୁକୋଳି ଏ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। हाँ तो है गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपण मानु वेलकम कर दूँ मोर आउ गोटे लॉन्ग ब्लॉग रे पाठी लगिगला। तो ये ब्लॉगटा आम स्टार्ट कर नाला कि स्टार्ट करी कौन पे कहीं आम जाऊँ जन को हॉस्टेल छाड़िया देखिपारे हॉस्टेल छाड़िया किंतु बाटर जेहेतु वर्षा पकेला आम टे रही जाइचु। यहाँ हूँ माँ ओଳାଶୁଣୀ गुम्फा पल्लई बड़ बरचना जाजपुर जगटार ना हूँ आम घर अल्प बाट। तो चलो मु देखो बैक कैमेरा करी आको आई आम छाड़िया जामुकोली खिया तो से आईटा देख यहाँ थिला किसी एमती ओଳାଶୁଣୀ अच्छी सेपटे ओଳାଶୁଣୀ जी शुणुवे जानते आटा हूँ पूरा पहाड़ मुझे देखा पूरा पहाड़ आठी प्राय केते वर्षर काना ना से कौन कह 500-600 वर्ष कि अधिका हे देख एपट हूँ पूरा पहाड़ 500-600 शिखौची किंतु कहीं जानू आम। देख एटा हूँ टोटाल पूरा पहाड़ एपटा गोटा ये सेपटे आखु लगी यपटा केते माने एते डरावना लगुनि क्या ठाकुर अच्छा। तो यहाँ देख यहाँ हूँ पहाड़ से गोटे कौन पाहाच अच्छी ओके। तो ये अच्छे आम पा पीवा आसेपटा हूँ आम NH क्या ना से कौन NH कौन NH कौन से हाँ हाँ जा हूँ पंचु पांडवर एठी अच्छे आम पाहाच उपरू जा उपरू को जाइबी देखेबी। यहाँ हूँ हनुमान मंदिर गोटे अच्छी छोट आएपटे अच्छे आम गुम्फा। तो ये जगह कौ मैंने आस कमेंट करी कह सेठी अच्छा आम छाड़िया कि जाइलानी। तो मुझे बेगटा थोड़ी उपरू जाए देखा। तो गाई चलो ए जा पहाड़ उपरू को सत कथा कहूँ आम घर एत पाखे मुझे आज जाए थरे भी आसनी ओଳାଶୁଣୀ जाइए टोटाल भी आसनी। देख जगह यहाँ पूरा पहाड़ आको आई छाड़िया कि मेघ गला बोली रहीगलु आम घर को जीवु। तो मुझे कहली आई मैंने जगह एक्सप्लोर कर देखी जा देख कड़ा पहाड़ जामुकोली के खाइबा आसो। तो ऊपर चलो ऊपर कौन अच्छी देखा। ओ बाबा गोड़ कौन है अरे अरे हाँ ओଳାଶୁଣୀ रास्ता बा चल चल तो गाई जेटा हूँ ओଳାଶୁଣୀ जावाक सेपटे जीव ओଳାଶୁଣୀ की ऊपर अच्छी मंदिर। तो गोटा भल कथा हूँ कई ना ओଳାଶୁଣୀ टाइम प्रबल भिड़। तो गाइस देख यहाँ हूँ माँ ओଳାଶୁଣୀ गुम्फा बरचना जाजपुर। देख कला भ्यू आसुना आई आगुर टे पलैसा देख गाइस कला भ्यू ओ पूरा पहाड़ पहाड़ पूरा पहाड़ पहाड़। आपन ऊपर पटर भी देवे यहाँ हूँ ऊपर सेगुरा सब तल सेगुरा आहरी ऊपर ए रोड रे चली 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 जीव गुम्फार जीव पहुँच जीव जगह पूरा मस्त। आटा हूँ 1000 वर्षर इतिहास ये जगटार आस जाटी से जोड़ा पानी जल अच्छी व्यवस्था। तो चलतु गाइस जा से गेट आड़ू एपटे तो आसिले आप देखिले से गेट आड़ू जाटी से गेट आड़ू जा देखा से गेट कौन अच्छी सत एपटे आसनी ओଳାଶୁଣୀ जाओ आम सेपटे जाऊ कि सेपटे गोटे रोड अच्छे आम घर बाट दी कि एपटे आम आसनु केवे भी आसनी। देखिया ये गोटा कौन घर हो मंडप ए जगहटा किए किए जानीच क्या घर बारे कमेंट करी कह टाइम 6टा खंडे बाजीगला पूरा सत कथा डर डर टे लगुच क्या पहाड़िया अंचल
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହ? ଏରେ କିଛି ଲେଖା ହେଇନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା, କିଛି ଲେଖା ହେଇନି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଳାଶୁଣୀ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଜାଗା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ହଁ, ଜାଗା ନା କ'ଣ ପଲାଇ ଲେଖୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଠି ଦେଖୁଛ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ଆଉ ଭାଇ ସେପଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଏନ୍ଏଚ୍ରୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି, ଆଉ ଏପଟେ ଆସି ଏପଟରେ ଆଇଲୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ତ ଚାଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ରୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି। ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ତ ଗାଈ ଯେଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଥିଲୁ ଏବେ ସେଠି ଉପରକୁ ଗଲୁ ସେଠିକି, ତାପରେ ହେଲୁ ଏପଟରେ, ପୁଣି ଏପଟରେ ଆସିକି ଏଠି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଟା। এটা হচ্ছে আমার 8 লেন রোডটা। এটা হচ্ছে আমার এনএচ। এটা হচ্ছে পারাদীপରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଯିବାର ରୋଡ଼। ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ, ଏପଟରେ ହେଲା ମନ୍ଦିର, ସେପଟରେ ହେଲା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ହଁ, ସେପଟରେ ଅଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ଅଛି ଗାଇଛି, ଦେଖ ପାହାଡ଼। ଚାଲ ଯିବା, ପୁଣି ଯିବା ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ସେଠି। ହଁ, ଏପଟରେ ଗଲେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ପାନୀୟ ଜଳ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଉପରଟା କ'ଣ ଭଲ ଜାଗା ଥିବ, ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଅଛି ତଳେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 53 ଠାରୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ରାସ୍ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି NH 53 ଟୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ରୋଡ଼ 2.00 km ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନତ ବିଭାଗ। ଚାଲ ଯିବା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥିଲୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିଲୁ। ଚାଲ, ମେଘ ହେଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ, ମେଘ ଏବେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମୁକୋଳି, ଏ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ଏଇ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମୁକୋଳି, ଦେଖେନି ବିନ କେତେ ହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ଏତିକି, ଆଉ ଏଇଟା ଏତିକି, ଆଉ ହାତରେ ଅଛି ତ ଏତିକି, ଆଉ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଏବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠ। ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ଆଣ୍ଠି ହେଇଗଲି। ସରିଲା ଦରକାର ନା ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମା ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ପଲେଇ ବଡ଼ ଚଣା, ଯାଜପୁର। ଏଠି ଅଛି ଆମ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ କେଉଁ ପଟେ? ହଁ, ଆମର ସରିଲାଣି, ଆମେ ଯାଇ ଉପରୁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଲୁ। ଏଇପଟରେ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଉପରକୁ, ଆଉ ଏପଟଟା ଅଛି କିଛି ଏମିତି ପାହାଡ଼। ତ ପାନି ଜଳ। ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ। ବାଏ।